Annyeonghaseyo, teman-teman. Sekarang kita ada di pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Hyotung Pyojipan Gwalian Ohwi. Hyotung Pyojipan Gwalian Ohwi artinya kosakata yang berkaitan dengan rambu lalu lintas. Kemudian kita akan belajar tentang partikel opoita. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang partikel daga. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang Hyotung Pyojipan Gwalian Ohwi, artinya kosakata yang berkaitan dengan rambu lalu lintas. Nah, di sini adalah gambar ya, gambar papan lalu lintas ya. Yang pertama, 횡단보도. 횡단보도. Ini artinya jalur menyeberang ya. Jalur menyeberang atau zebra cross. Ya. Zebra cross. Lalu orinipoho. Orinipoho itu artinya zona sekolah ya. Zona sekolah. Biasanya kalau di dekat-dekat sekolah tuh suka ada papan begini ya, zona sekolah. Jadi mobil-mobil, kendaraan tidak kencang gitu, tidak ngebut. Kemudian Choahejeon. Choahejeon. Itu artinya boleh belok kiri ya, boleh belok kiri. Lalu Uhuejeon. Uhuejeon itu artinya boleh belok kanan ya. Kemudian U-turn. U-turn artinya boleh putar balik gitu ya. Kemudian bose 전용 차로. bose 전용 차로 artinya jalur bus ya. Jalur bus busway gitu ya. Jalur khusus bis, nggak boleh kendaraan lain. Lalu ilbang tungheng. Ilbang tungheng artinya satu arah. Satu arah. Lalu buhengja tungheng gemci. Buhengja tungheng gemci artinya tidak boleh ada pejalan kaki gitu ya. Dilarang. Pejalan kaki itu dilarang. Dilarang untuk pejalan kaki. Lalu jucha gemji. Jucha gemji artinya dilarang parkir ya. Dilarang parkir. Gemji itu artinya dilarang. Gemji. Tidak boleh gitu ya. Lanjut kita latihan soal ya, mengisi soal. Nomor 1, 사람들이 길을 건너는 것입니다. 사람들이 길을 건너는 것입니다. Tempat untuk orang-orang nyebrang ya. 조심하십시오. Hati-hati. Berarti 횡단보도 artinya zebra cross ya. Lalu nomor 2, 어린이들이 다니는 길입니다. 어린이들이 다니는 길입니다. Itu jalan yang banyak dilalui oleh anak-anak. Jusim hasibsio berarti orinipoho. Ya. orinipoho. Lalu 여기에서는 오른쪽으로 갈 수 있습니다. 여기에서는 오른쪽으로 갈 수 있습니다. Di sini boleh belok kanan. Ya, berarti O. 전. Ya. Lalu nomor 4, 이 차로는 버스만 다닐 수 있습니다. 이 차로는 버스만 다닐 수 있습니다. Di lajur ini hanya boleh bis, ya,
berarti busway ya. Jalur khusus bis itu berarti bus 전용 차로. lalu 이 길은 한쪽 방향으로만 갈 수 있습니다. 이 길은 한쪽 방향으로만 갈 수 있습니다. Di jalan ini hanya bisa untuk satu arah, ya. Berarti 1번. 1번 동해. lalu nomor 6 terakhir, 여기에 차를 세우면 안 됩니다. 여기에 차를 세우면 안 됩니다. Berarti dilarang di sini mobil dilarang berhenti, ya, dilarang parkir berarti 주차 금지, ya. Berarti 주차 금지. Nah, sekarang kita akan belajar tentang partikel O 보이다. Ya, partikel O 보이다. Maksudnya apa? Ini partikel memiliki arti terlihat, ya. Dia bisa disambung dengan kata kerja atau kata sifat. Ya. Contohnya, sekolah ini terlihat sangat bagus, ya. Sekolah ini terlihat sangat bagus, ya. Terlihat sangat bagus, ya. Berarti dia disambungkan dengan kata sifat, ya. Terlihat sangat bagus. Berarti 이 학교는 정말 좋아 보여요. 이 학교는 정말 좋아 보여요. Berarti ini kan bagus kan 좋다, ya. 좋다. Ya. 좋다 maka menjadi, jika disambungkan dengan oboida maka menjadi 좋아, ya, 좋아. Ini kan ini ya, 좋아. 보이다. Lalu saya juga 좋아 보여요, ya. Kalau untuk airannya oyo, aoyo berarti 좋아 보여요. Lalu nomor 2, 미선 씨는 나이보다 어려 보여요. 미선 씨는 나이보다 어려 보여요. 미선 terlihat muda, ya. 미선 terlihat muda dari umur sebelumnya. Nih. Muda itu kan orida, ya. Orida maka menjadi oryo, ya. Oryo 보이다. 보이다. 어려 보여요. Paham ya? Lalu, laki-laki itu terlihat seperti orang bodoh, tapi sebenarnya sangat pintar, ya. Terlihat seperti orang bodoh, ya. Berarti 그 남자는 바보 같아 보이지만, ya. 바보 같아 보이지만 사실은 아주 똑똑해요. Ya. 바보 같아 보이지만 사실은 아주 똑똑해요. Nomor 4, hari ini kamu terlihat cantik, ya. Kamu terlihat cantik karena memakai rok. Berarti 오늘은 치마를 입으니까 예뻐 보이네요. Ya, 예뻐 보이네요. Nah, sekarang kita coba latihan, ya. Latihan membuat kalimat, ya, menjawab kalimat dengan menggunakan deskripsi pada gambar sebelah kiri. Contohnya nomor 1, 누가 더 커 보입니까? 누가 더 커 보입니까? Siapa yang terlihat lebih besar, yang lebih tinggi, gitu, ya. 리에가 더 커 보입니다. 리에가 더 커 보입니다. Lie yang terlihat lebih tinggi. Lalu nomor 1, 어느 주스가 더 많아 보입니까? 어느 주스가 더 많아 보입니까? Jus mana yang terlihat lebih banyak? Ini ya, jus jeruk, ya. Berarti jeruk itu orange, ya. Orange. Berarti ini.
sorry. 오렌지 주스가 또 mana 보입니다. Ya, orange juice가 또 mana 보입니다. Lalu nomor 2, 어느 옷이 더 예뻐 보입니까? 어느 옷이 더 예뻐 보입니까? Misalkan kita lebih suka, artinya baju mana yang terlihat lebih cantik gitu ya. Misalkan kita suka yang kuning gitu ya, berarti noransek ya. 노란색 옷이 더 예뻐 보입니다. Lanjut, nomor 3, 어느 방이 더 좋아 보입니까? 어느 방이 더 좋아 보입니까? Kamar mana yang terlihat lebih bagus? Kamar yang bersih ya, kamar yang bersih berarti 깨끗한 방. Berarti 깨끗한 방이 더 좋아 보입니다. Paham ya? Lalu selanjutnya, 우리 선생님 첫인상이 어때요? 우리 선생님 첫인상이 어때요? Bagaimana first impression dengan dosen gitu ya? Bagaimana kesan pertama ya? Bagaimana kesan pertamanya dengan dosen? Misalkan kesan pertamanya dia terlihat baik gitu ya, terlihat orang baik, terlihat baik berarti 우리 선생님 첫인상이 좋아 ya. 좋아 보여요. Lalu, 이 가방이 어때요? 이 가방이 어때요? Bagaimana tas ini? Tas ini terlihat cantik gitu ya, berarti 이 가방이 예뻐 ya, cantik. 예뻐 보여요. Lalu terakhir kita akan belajar tentang partikel taga, ya, partikel taga. Apa itu partikel taga? Partikel taga digunakan saat suatu kejadian yang belum selesai, tergantikan langsung dengan kejadian lain, gitu ya. Jadi ada 2 kejadian ya. Kejadian pertamanya belum selesai, sudah melakukan aktivitas kejadian yang lain gitu ya. Dan ini dipasangkan dengan kata kerja atau verba. Contohnya, saya tidur lalu terbangun gitu ya. Saya tidur, belum pules gitu ya, maksudnya belum benar-benar tidur gitu ya, belum selesai tidurnya lalu dia kebangun gitu ya. Berarti 잠을 자다가 깼어요. Ya, 잠을 자다가 깼어요. Kan tidur itu kan jada ya. Jada. Maka jika disambungkan dengan partikel taga, maka menjadi taga. Lalu nomor 2, saya olahraga lalu istirahat gitu ya. Maksudnya dia masih olahraga nih, belum selesai rangkaian olahraganya, tapi dia diselingi dengan istirahat gitu ya. Berarti 운동을 하다가 쉬고 있어요. 운동을 하다가 쉬고 있어요 gitu ya. Dia lagi olahraga nih, belum selesai olahraga.
pengen istirahat dulu gitu ya, berarti 운동을 하다가 쉬고 있어요. Lalu saya nonton film langsung keluar karena tidak menarik gitu ya. Misalkan lagi ke bioskop nih ya, lagi ke bioskop masih berlangsung gitu ya, kegiatan nonton filmnya, tapi karena dia nggak suka, jadi dia keluar gitu meskipun rangkaian film itu belum selesai gitu. Berarti 영화를 보다가 ya, 영화를 보다가 재미없어서 나왔어요 gitu ya. Lalu saya tinggal di kos gitu, lalu pindah ke asrama. 하숙집에 살다가 기숙사로 이사했어요. Paham ya? Jadi partikel taga itu menerangkan dua kejadian, dua aktivitas ya, di mana satu aktivitas itu belum selesai tapi sudah digantikan dengan aktivitas yang kedua. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Latihan membuat kalimat jawaban yang kita ambil dari deskripsi gambar ya di halaman ini. Contohnya nomor 1 ini ada anak lagi bermain di taman bermain. Lalu tiba-tiba ada yang jatuh lalu menangis ya. Berarti 아이가 놀이터에서 놀다가 넘어져서 웁니다. Ya, 아이가 놀이터에서 놀다가 넘어져서 웁니다. Ada anak di taman bermain, dia saat dia sedang bermain, dia menangis karena jatuh, gitu ya. Paham ya? Lanjut nomor 1. Di sini ada gambar orang lagi mandi ya. Lalu saat lagi mandi dia menerima telepon, gitu ya. Berarti mandinya belum selesai, dia menerima telepon ya. Berarti 샤워하다가 전화를 ya. 전화를 받습니다. 전화를 받습니다. Lalu nomor 2, di sini kita lihat ada orang lagi kerja ya. Lalu saat dia lagi kerja, di selang waktunya, dia minum kopi gitu ya. Berarti 일하다가 커피를 마십니다. Lalu nomor 3, di sini ada gambar orang ya lagi nonton TV. Kemudian mungkin karena dia nggak bisa melihat terlalu jelas gitu ya di layar TV-nya, jadi dia pindah duduk ya ke atas lantai. Berarti bahasa Koreanya adalah 텔레비전을 보다가 잘 보이지 않아서 야, 잘 보이지 않아서 바닥 위에 앉습니다. Ya. Lalu nomor 4, di sini kita lihat ada gambar orang sedang bertemu dengan teman gitu ya. Lalu bercerita gitu ya. Tiba-tiba dia menangis gitu ya. Tiba-tiba menangis. Jadi saat dia sedang bercerita dengan teman, tiba-tiba dia menangis. Berarti 친구랑 이야기하다가 웁니다. Paham ya? Lalu nomor 5, di sini kita lihat ada gambar orang lagi tidur ya, tiba-tiba dia terbangun. Berarti 방에서 ya. 자다가 깼어요. Ya. Dia sedang tidur di dalam kamar lalu tiba-tiba terbangun. Nah, sekarang kita coba latihan ya membaca percakapan. Ya. Di sini ada 2 orang, Maya dan Hakseng. Ya. 실례합니다.
실례합니다. artinya permisi gitu ya, permisi. 이약도에 있는 놀이공원이 어디인가요? 이약도에 있는 놀이공원이 어디인가요? Kira-kira taman hiburan yang ada di peta ini tuh di mana ya? Gitu ya. Lalu dijawab, 저기 산이 보이는 곳이에요. 저기 산이 보이는 곳이에요. Oh, tempatnya itu ada di sana. Yang kelihatan gunung gitu ya. Lalu dijawab, 가까워 보이는데 버스를 타야 합니까? 가까워 보이는데 버스를 타야 합니까? Kelihatannya deket ya. Kira-kira harus naik bis gak ya? Lalu dijawab, 아니요, enggak kok. 걸어서 10분쯤만 가면 돼요. Tinggal jalan kira-kira 15 menit juga sampai gitu ya. Lalu dijawab, 길 좀 가르쳐 주시겠어요? 길 좀 가르쳐 주시겠어요? Kira-kira kemana ya jalannya gitu ya? Lalu dijawab, tuk파로 가다가 ya, tuk파로 가다가 사거리에서 오른쪽으로 가세요. tuk파로 가다가 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Kamu jalan lurus ya. Kamu jalan terus. Nanti di perempatan ya, 사거리 itu perempatan. Kamu belok kanan gitu ya. 오른쪽으로 가세요. Gitu. Kamu jalan lurus, nanti pas perempatan kamu belok kanan. Lalu 첫 번째 횡단보도를 건너서 쭉 가면 돼요. 첫 번째 횡단보도를 건너서 쭉 가면 돼요. Nanti di zebra cross yang pertama kamu nyebrang ya, gitu ya. Lalu sampai gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita coba latihan menjawab soal ya, benar atau salah dari percakapan yang tadi kita baca. Ya, yang pertama, 마야는 놀이공원에 가고 싶어요. 마야는 놀이공원에 가고 싶어요. Maya ingin pergi ke tempat hiburan ya, taman bermain. Benar. Ya. 놀이공원까지 걸어서 10분쯤만 걸려요. 놀이공원까지 걸어서 10분쯤만 걸려요. Sampai ke tempat bermain, ke taman bermain, itu bisa jalan kira-kira 10 menit. Salah ya? 15 menit yang benar ya. Lalu 놀이공원이 강 근처에 있어요. 놀이공원이 강 근처에 있어요. Taman bermainnya itu ada di sekitar sungai. Salah ya? Yang benar kan di sekitar gunung ya atau 산. Lalu 놀이공원까지 가려면 횡단보도를 건너서 가야 돼요. 놀이공원까지 가려면 횡단보도를 건너서 가야 돼요. Kalau mau ke tempat taman bermain itu harus menyeberang dulu sampai ke zebra cross. Berarti benar ya? Dia harus nyeberang zebra cross setelah perempatan itu. Nah, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah belajar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.